आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हाइलाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूस्खलन संस्कार के मांग पर असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद की केंद्रीय कमेटी कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से बांधों की मरम्मत का किया मांग। प्रकृति की संतुलन को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख सीआरपीएफ आईएसटीटी के 147 नंबर बैटालियन के जवानों ने सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में किया वृक्षारोपण। कार्यकर्ताओं ने प्रकृति की संतुलन बरकरार रखने का दिया आश्वासन। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में भूतपूर्व सेना के कर्मी के परिवार सदस्यों के बीच छाई हुई आतंक की माहौल। बेटे को अपहरण किए जाने के बाद फिर से वापस किया गया, अपराधी फरार। कछार जिले के लखीपुर वन विभाग ने 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से जिरीघाट इलाके में तस्करी के दौरान लगभग 40,000 रुपए की अवैध लकड़ी किया जब्त। AS 11 DC 7506 नंबर के ट्रक लिया गया हिरासत में। नौकरी की स्थायीकरण के मांग पर ऑल असम कैजुअल फॉरेस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया क्षोभ। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द रिक्त पदों की आपूर्ति में नौकरी की नियमितकरण किए जाने का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य व केंद्र सरकार नदी तटवर्ती क्षेत्र के संस्कार तथा उन्नयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो इसी दौरान हाइलाकांदी जिले के कई क्षेत्र में नदी तटवर्ती इलाके में भूस्खलन के चलते लोग अपने खेत की जमीन, घर बार तथा दूसरे आवासीय क्षेत्र के घर नदी गर्भ में समाते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही क्षेत्र में नदी बांध के संस्कार तथा तटवर्ती क्षेत्र के संस्कार के मांग पर असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के केंद्रीय कमेटी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए नाराजगी व्यक्त किया। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द अहम कदम उठाने का अपील रखा। संगठन के सांगठनिक संपादक कबीरुद्दीन लश्कर ने हाइलाकांदी जिले के प्रवीण बुद्धिजीवियों को साथ लेकर गागलाचोड़ा, माटीजुड़ी, मोहनपुर, राजेश्वरपुर, तसला, अंकाई, लोंका, वकई और इलाके में नदी गर्भ में समाये जा रहे क्षेत्र को मरम्मत किए जाने का मांग रखा। हाइलाकांदी जिलार विभिन्नता इतिमध्ये आपनालोके देखिसे माथावरीबिलाक पूरा एकदम गराखनिया एकदम ছিঙিছে। गतिके যোৱা বছৰ আমি বিভিন্ন সময় দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে হাইলাকান্দি জিলাত যিমান মাথাউৰি আছে মাথাউৰিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু শেহতীয়াকৈ জলসম্পদ বিভাগে আজিলৈকে হাইলাকান্দি জিলাৰ যিবিলাক মাথাউৰি আছে মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজি গাঁওবাসীয়ে নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এখন যে PWT এই PWT ৰোডৰ কাকত কাটাখাল নৈ, এই কাটাখাল নৈয়ে একদম এই PWT ৰোডখন খনিছে আৰু নদীত জাক গৈছে। গতিকে ইয়াৰ যিসকল শ পৰিবাৰ আছে, বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোক আতংকিত হৈছে। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ যে হাইলাকান্দি জলসম্পদ বিভাগে অতি সোনকালে যে গাগলাচৰা যিখন মাথাউৰি আছে একদম PWT ৰোডত লগৈ কাটাখালৰ নদীৰ একদম কাষতে এই মাথাউৰিখন নিৰ্মাণ তেওঁলোকে কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে যদি এখন মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ৰাইজক ক'ব লাগে, ৰাইজে তেওঁলোকৰ ধন বৰংগনি আগবঢ়াই এই মাথাউৰিখন নিৰ্মাণ কৰিব। গতিকে এতিয়া যোন আপোনালোকে দেখিছে বৰষুণৰ সময় কেতিয়া নদীৰ পানী উমান পাব, তেতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব মাথাউৰিৰ ফালেদি পানী ওলাব, তেতিয়া ৰাইজ আতংকিত হ'ব, ৰাইজ বিপদে পৰিচালিত হ'ব, ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ হাইলাকান্দিত আহিব লাগে। মই কৈছোঁ সেইদিনা যে হাইলাকান্দিৰ গাগলাচৰাত যিখন মাথাউৰি আছে এই মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে। মাটিজুৰি মাথাউৰি আছে, মনপুৰ মাথাউৰি আছে, ৰাজ্যচনপুৰ মাথাউৰি আছে, তছলা মাথাউৰি আছে, আংকাই লংকাই মাথাউৰি আছে, এই সমূহ মাথাউৰিবিলাক তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে। আৰু হাইলাকান্দি ৰাইজক এইবাৰ যাতে হাইলাকান্দি ৰাইজক গৰাখনীয়া থাকে, তেওঁলোকে ৰোধ পায়, গৰাখনীয়া থাকে, তেওঁলোকে বাচিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
তেখেতক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কিয়নো মাথাউৰি আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ তেওঁলোকে কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকে কোটি টকা হাইলাকান্দি জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা লুণ্ঠন কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে কাম নকৰে। তেওঁলোকে যোন প্ৰকৃততে কাম কৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মাথাউৰিবিলাক সঁচাকৈ নিৰ্মাণ কৰিলেহেঁতেন, যোৱা বছৰ আমাৰ 17-18খনত ভয়াৱহ বন্যা নহ'লহেঁতেন। গতিকে তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এনেধৰণে কণ্ট্ৰেক্টাৰীসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এইবিলাক মাথাউৰি এনেধৰণে পৰি আছে। তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ ক'ত মাৰে, তেওঁলোকে য'ত পইচা লুণ্ঠন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে য'ত তেওঁলোকৰ মাহীয়া দৃষ্টিভংগীৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, তাতে তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ মাৰে, তাতে তেওঁলোকে কাম কৰে। আজি তেওঁলোকৰ যদি ইমান সাহস আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকৰ, এখন মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰক, এই PWD ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰক, ৰাইজক সকাহ দিয়ক। তেখেতসকলক আমি বিনম্ৰতাৰে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে গাগ্ৰাচৰত এখন মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, নহ'লে আহি থাকিব লগা দিনত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈকে बाध्य हूँ। प्रकृति के संतुलन को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख CRPF 147 बटालियन के कार्यकर्ता तथा ISTT के ब्रेवो वाहिनी के सहयोग से रामनगर से कठाल रोड तक तथा बाईपास के कई क्षेत्र में नीम, कटहर, देवदारू व दूसरे कई पेड़ों के पौधे लगाए गए। प्रकृति के संतुलन बरकरार रखे जाने के साथ साथ इन पौधों को सुचारू रूप से निरीक्षण किए जाने का कार्य भी हाथों में लिया गया है। सिलचर ISBT क्षेत्र से OC ब्रेवो 147 ISST कैंप के जवानों ने इस दिन पहले चरण में लगभग 500 से भी ज्यादा व दूसरे चरण में 1200 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किए हैं। फोटोग्राफ आएगा तुम्हारा, ठीक है? मार्क्स मिल गया सबको? हाँ ठीक है। तो रुको अभी कितना बात सर, फोटो कर लेते हैं, हम लोग फोटोग्राफ তখন লাগাইব, তখন বানাইবা কিটা ডালি না তো সব মনি করি সব শুক্রিয়া। হ্যাঁ কুরাঙ্গে যেতে গো, হ্যাঁ কিতে খাইল গাগা রাজন্দর लगा दे मिट्टी की तरह मुख काट ये देख रहा है कि पेड़ बना हो जाए, ना लग जाए। इतना नजदीक दूर करो, लगाए तो कर दे बहुत बढ़िया। लगाना मत, तुम्हारे को बता रहा हूँ यार। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में भूतपूर्व एक सेना कर्मी के परिवार सदस्यों के बीच तनाव का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इलाके के कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा उनके बेटे को अपहरण कर लिया गया। तत्पश्चात कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसे नशाग्रस्त हालात में शहर के एक क्षेत्र से बरामद किया गया। बहरहाल सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इस किशोर की इलाज तो चल रहा है और इस संदर्भ में आरोपी पन्ना बड़भुइया नाम के एक व्यक्ति के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। इस संदर्भ में नागिरखाड़ी थाने में एक FIR तो दर्ज किया गया है। बहरहाल पुलिस प्रशासन पन्ना बड़भुइया के तलाश में जुटा हुआ है, जबकि सेना के जवान के परिवार सदस्यों के बीच अब भी आतंक का माहौल मंडरा रहा है। ছেলের যে ঘটনা হয়েছিল, এই ছেলের ঘটনার পরে আমার এই গড়াই অ্যাটাক করিয়া যে আমার মাইদুর পড়ছে, চুলো চুলো ধরি টানিছে, টানিয়ে ফালাইছে। আর ওই দেখো ওই রকম মারছে মারছে, আমার হাজব্যান্ডটাও মাথায় মারছে। এখন দূরত্বা চাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে। তার লগে মানে গত 7 তারিখে বুধবার একটা ছেলে তারে মানে ফোন করিয়া ঘর থেকে বাইর হলে পান্না বড়ভুইয়া নামে এটা এক্স টিচার আছিল, তারে লইয়া গেছে ঘর থেকে ফোন করিয়া। এরপরে তারে নামার পরে মানে কিডন্যাপ করিয়া লইয়া গেছে। তারে মেসেজ করছে যে তো মানে
তোর কাছে টাকা আছে আমি তোরে কিডন্যাপ করম, হে এটাকে মানে লাইটলি নিছে, অত মানে ইয়ে করছে না। এরপরে তারে নেওয়ার পরে মানে হে ভাবছে তো মানে টিচার কিছু করতো না, তারপরে তারা লইয়া গেছে কইটা আমরা কইতে পারতাম না। এরপরে তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যে তারা কিছু খাওয়াইছে কইছে কোল্ড ড্রিঙ্কস, এরপরে মানে তার কোনো সেন্স আসছিল না, তারা কই লইয়া গেছে কিতা করছে। তো তারপর আমরা মানে একটু খবর লাগাইয়া দেখছি তার সঙ্গে গেছে, রাত্রে 12টা বাজে গেছে। তখন আমরা রাস্তার এখানে গিয়ে মানুষ আমরা কল করছে, কল করার পরে আমরা বাইরেছি, বাইর হওয়ার পরে আমরা রাস্তার এখানে যাওয়ার পরে তারে মানুষে ধরে আটকাইছে, আমরা এখান থেকে লইয়াই গেছি তারে। তখন হে আমরা পিছিয়ে পিছিয়ে আইসে, গেট ভাঙিয়ে আমরা ঢুকছে বড়, ঢুকার পরে মানে রাস্তা মানে আমরা মার সঙ্গে মানে মারে মারছে, চুলোধরি টানছে, এরপরে আমার বাবারে মারছে, কোদালের দিয়া আমার মার হাতও মারছে, এরপরে মানে বুকের মধ্যেও লাগছে। মা অসুস্থ, বাবাও শরীর খারাপ, এখন ভাই এখনও হসপিটাল, তার ট্রিটমেন্ট চলে। জাস্ট আমরা এটা মানে এখন আমরা বড় নিরাপত্তা চাই, জাস্ট মানে এটা আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটা অনুরোধ যে আমরা নিরাপত্তার লেগে একটা ইয়ে করো। তারপরে আমরা রাঙ্গিরহাড়ি মানে ওই দিনই পুলিশ আই গেছেন, তারপরে পুলিশে তারে আমরা কেস করছি, পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাকশন নিছেন, তার অ্যারেস্ট করিয়া নিয়ে গেছেন। আমরা এখন কাছাড় পুলিশ প্রশাসনের আমরা ধন্যবাদ জানাই যে আমরা অতটুকু হেল্প করছেন। এখন আমরা নিরাপত্তা চাই, এটাই আমরা दाबी जाए। कछार जिले के लखीपुर वन विभाग के उद्योग से खुफिया जानकारी के अनुसार 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 40,000 रुपए की अवैध लकड़ी जब्त किया गया है। सूत्र के अनुसार लखीपुर जिरीघाट वनांचलिक विभाग के कार्यकर्ताओं ने इन लकड़ियों को जब्त किया। असम मणिपुर सहयोगी 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग में रात करीब 1:30 बजे अभियान चलाए जाने के दौरान इन लकड़ियों को जब्त किया गया। इस संदर्भ में AS11DC 7-36 नंबर के एक ट्रक को भी हिरासत में लिया गया है। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। এই মালটো আমি পেট্রোলিং ডিউটি কৰি কৰি যাই জিৰিঘাট ৰোডত গৈছিলে, জিৰিঘাট ৰোডত যাই জুজাং পাহাৰ তাত অলপমান ৰখি মানে থাকোঁতে এই গাড়ীখন আহি পাইছে। কেতিয়া? যোৱা ৰাতি 1:30মান বজাত ধৰিছে। মালটো আপোনাৰ ইয়াত জাম চাম তেনেকুৱা মানে লালপট জাত আৰু কি। ক'ৰ পৰা আহিছিলে মালটো? ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম, সিহঁতেতো সঁচা কথাটো নকয়। ক'ত যাবলগীয়া আছিলে এইটো ওলাল নেকি? মাল সিহঁতৰ শিলচৰ পালে যাব নেকি সিহঁতে। অঁ, কিমান হ'ব মালটো? মাল প্ৰায় অনুমানিক মানে 170মান হ'ব। কিমান বজাৰত কিমান দৰত বিক্ৰী হয় এইটো? বজাৰ দৰত এইটো 35-40,000 মান লৈকে যাব। ऑल असम फॉरेस्ट कैजुअल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण किए जाने की मांग पर राज्य के वन विभाग के मंत्री DFO तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अपील किया गया है। संस्थान कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया कि वर्ष 2006 के 1 सितंबर से वे लोग सरकारी कामकाज में बगैर तनख्वाह के जुटे हुए हैं और अब तक भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनकी नौकरी की स्थायीकरण नहीं किया गया है। इस संदर्भ में एक स्मारकलिपि कछार के DFO सानीदेव चौधरी को प्रदान किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन के नए प्रतिनिधियों को लेकर कंपनी गठन करते हुए उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं को स्मारक पत्र प्रदान किए जाने का जानकारी भी प्रदान किया गया। আমরা বিগত 20-22 বছর ধরে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি আছি। আমরা এখনো পর্যন্ত আবার রেগুলার হয় না, বিনা বেতনে কাজ করি আছি। আর এখন আমরা DFO মহোদয়ের কাছে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি যে এরপরে DFO স্যার মহোদয় কইলা আর কি মানে যে আমরা মন্ত্রীর লোকে মিলার লাগি। এরপরে আপনার মানে কি আমরা যে মানে এখনও বিনা বেতনে আছি, যে আমরা রেগুলার খেলেও হয় না, 35-40 জন আছি আমরা কাছাড় ডিভিশন আছি চার। এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে নতুন যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে সেই জায়গায় আপনারা কি আপনাদের দাবি রাখবেন? ইয়েস, দাবি। আপনারা মন্ত্রীকে কি বলতে চাইবেন? যে আমরা চাকরিটা এখানে হয় না, আমরা বিগত 22-23 বছর ধরে আমরা যে মন্ত্রীর সাথে কোনো কথা আছে আপনাদের? না, আমরা যে মন্ত্রীমণ্ডলের কাছে যাইতাম পারছি না। আমরা DFO স্যারের কাছে আজ এখন আমরা ঢুকছি, গিয়া আমরা মেমোরেন্ডাম 2টা DCP মানে 2 ডিভিজনাল ফরেস্ট অফিসার और माने वो चीफ कंजरवेटर
ও ডিসিসিএফ আমরা যা দিছি মেমোরেন্ডাম দুইটা দিছি আমরা আপনার ভালো নামটা? রাজীব কুমার সিং। अपना नाम था? नजमुल इस्लाम लश्कर। आने वाले 18 अप्रैल रविवार को सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान को खोल दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से महज 10 बजे तक लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, साथ ही यातायात परिसेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी दिन से क्रिकेट कोचिंग परिसेवा भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन केवल 14 वर्ष से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी इस क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्रिकेट कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह ने विस्तारित खुलासा किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि उन पर फुटबॉल के क्रीड़ा के प्रचार प्रसार तथा जिला क्रीड़ा संस्थान की गतिविधियों पर जो आरोप लगाए गए थे वो सरासर गलत है, क्योंकि जो लोग उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर दस्तावेज के जरिए फुटबॉल मौसम को रद्द कर दिया गया था। कुछ क्षेत्रों में कुछ लोग बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं और खुद को उजागर किए जाने के प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते केवल 11 महीना उन्हें कार्यकाल मिला, जबकि बाकी महीने कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। बहरहाल परेशानी के कगार में जिला क्रीड़ा संस्थान को संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। टेबल टेनिस, फुटबॉल तथा कई और क्रीड़ा विभाग के कई पहलुओं को लेकर उन्होंने इस दिन विस्तारित खुलासा किया और आरोप प्रत्यारोप से जुड़े लोगों को बयानबाजी नहीं करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी को उभर कर लाने में आवासीय क्षेत्र यानी सिलचर शहर के दूसरे क्लब व दूसरे संस्थानों को सहयोग किए जाने का उन्होंने अपील भी किया। গতকালকে ডিএসএতে আমরা একটা কইতে গেলে ম্যারাথন মিটিং একটা আমরা করছি 3টা ব্রাঞ্চে। সেই ব্রাঞ্চগুলো হলো প্রথমে মিটিং করছি আমরা ক্রিকেট ব্রাঞ্চ, এরপরে আমরা মিটিং করছি ইনডোর ব্রাঞ্চ, এরপরে লাস্ট মিটিংটা হয়েছে ফুটবল ব্রাঞ্চ। এর আগের দিন আমরা একটা মিটিং করছি, এর আগে ডে টু ডে ওয়ার্কে আমরা স্টেডিয়াম ব্রাঞ্চের 2টা মিটিং করছি। এটা অন্য ব্যাপারে, এটা আমরা রেগুলার কিছু অ্যালটমেন্ট আসলে এগুলো আমরা দিছি আর কি। আজকের প্রেস মিটটা ডাকার উদ্দেশ্য হইল কেন আমি আপনারা শরীরে ডাকাইছি 20 এপ্রিলের পরে শিলচর ডিএসএ কিছু ডিসিশন নিয়েছে এই রিগার্ডিং করোনা প্যান্ডেমিকটা নিয়ে। আমার মনে হয়েছে যে একটা ইন্টারাকশন হয়ে গেলে ভালো, নিউজটা যাতে সুন্দর মতো সবার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আমি প্রথমেই আইতাছি যে ক্রিকেট ব্রাঞ্চের মিটিংয়ে কালকে আমরা কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেই সিদ্ধান্তগুলো আপনারা আমরা জানাই দিই। ক্রিকেট ব্রাঞ্চের মিটিংটা মেইনলি আসছিল যে আমরা ডিএসএতে একটা ক্রিকেট একাডেমি আছে, এই ক্রিকেট একাডেমিটা রিস্টার্ট করার ব্যাপারে এজেন্ডা দিয়ে আমরা আনছিলাম। কালকের মিটিংয়ে যেগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তগুলো হইল যে আগামী রবিবার দ্যাট ইজ 18 জুলাই 2021 থেকে আমরা শিলচর ডিএসএ ক্রিকেট একাডেমি স্টার্ট করব। বাট ক্রিকেট একাডেমি ফিজিক্যালি স্টার্ট করব, ঠিক আছে? অফলাইন অনলাইনের মানে অফলাইন মানে মাঠে সশরীরে শুটিং করে, ঠিক আছে? এখন ব্যাপার হয়েছে যে কোন কোন কি কন্ডিশনে ক্রিকেট একাডেমিটা আমরা স্টার্ট করব। নাম্বার 1, প্লেয়াররা একটা এজ লিমিট ঠিক করা হয়েছে, সেই এজ লিমিটটা হইল 14 অ্যান্ড অ্যাবাভ, মানে 14 বছরের নিচে কোনো ছেলে বা মেয়েদের এখন আপাতত টেম্পোরারিলি কয়েকদিনের লিগে আমরা ডিএসএল একাডেমিতে আইতে দিতাম না। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হইল যে কোভিড প্রটোকলের একটা গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে, যেটা গত বছরও শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আসিল। সেই কোভিড প্রটোকল মানিয়েই ক্রিকেট একাডেমি স্টার্ট হইব। অ্যালং উইথ গার্জিয়ান ডিক্লারেশন ফর্ম, একটা গার্জিয়ান ডিক্লারেশন ফর্ম আমরা রেডি করছি, যেটা গত বছরও আসিল। সেই যে বাচ্চারা এখানে প্র্যাকটিসে আইব তারা গার্জিয়ানরা সেই ডিক্লারেশন ফর্মে সিগনেচার করিয়ে দিয়ে দিতে লাগবে। নাম্বার 3, ফার্স্ট ডে যেদিন বাচ্চারা প্র্যাকটিসে আইব বা শিলচর ডিএসএ যারা কোচিং স্টাফরা থাকবো তাদের কাছে আমরা আরটিপিসিআর টেস্ট এর একটা রিপোর্ট, যদি আরটিপিসিআর অনেক সময় হয়তো ফাইন্যান্সিয়ালি না হইতে পারে, রেটটাও আমরা কনসিডার করবো আর কি। প্রথম দিন যারা প্র্যাকটিসে আইব সে প্রথম দিন রবিবারেও হইতে পারে, সে প্রথম দিন কিন্তু বুধবারেও হইতে পারে। যে প্রথম দিন একাডেমিতে আইব
ওই দিন ওই প্লেয়ার তার আরটিপিসিআর বা র্যাটের একটা রিপোর্ট নিয়ে আইতে লাগবো আমার কাছে। আর কোচিং না পাই আমি কোনো গাইডলাইন আপনারা দিতে পারলাম না। তাই আমার একটা অনুরোধ থাকবো যে টেম্পোরারিলি কোনো রকমের কোনো টুর্নামেন্ট আপনারা এখন স্টার্ট করবেন না। এখানে প্রশ্ন উঠছে যে নির্দিষ্ট একটা মাসে আপনারা ফুটবল ক্লিয়ারেন্স করেন, যারা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ইন্টার স্টেট ক্লিয়ারেন্স করে, এটা কি করবো আপনারা? তখন তাই জবাব দিচ্ছেন যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বা ইন্টার স্টেট যে ক্লিয়ারেন্সগুলো, সেই সমস্ত ক্লিয়ারেন্সের প্রসেসটা আসাম ফুটবল এটার পিছিয়ে দেবো, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের লোকে আলাপ করিয়া। তো এই পর্যায়ে দাঁড়ানোর পরে কালকের মিটিংয়ে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু কোনো রকমের কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন আমাদের দিছে না, টেম্পোরারি তাই স্পষ্টভাবে না করছেন যে কোনো রকমের লোকাল ফুটবল শুরু না করার লিখা। আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেই কথা মাথায় রাখিয়া আমরা এখন টেম্পোরারিলি ঠিক করছি যে কোনো রকমের কোনো ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা স্টার্ট করতাম না, নাম্বার 1। নাম্বার 2, অল প্লেইং ক্লাবস যারা সুপার ডিভিশন এবং ফার্স্ট ডিভিশন, মেইনলি সেকেন্ড ডিভিশন অনেক টিম প্রায় 34টা না 35টা, তারারে আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানাই দেব। কিন্তু 6-6-12টা ক্লাবে আমরা আজকে বা কালকের ভিতরে এটা চিঠি ইস্যু করিয়া জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আমি দিয়ে দেবো চিঠিটা, যে এই সিদ্ধান্ত ফুটবল ব্রাঞ্চে হয়েছে এবং সিদ্ধান্তটা আমরা নিচ্ছি কিন্তু আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভিডিও কনফারেন্সিং এর পরে আর কি। এটা আপনার কাছে জানাইলাম, দিস ইজ ফর ইউর ইনফরমেশন। ডিএস এর কোনো জায়গাতেই স্যানিটাইজেশনের প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? বিগত 3 মাস থেকে ওই আমরা 4-5 জন ছাড়া শিলচর ডিএস এর স্টেডিয়াম কিন্তু বন্ধ। যদি হিউজ গ্যাদারিং হইতো বা স্টেডিয়াম খোলা থাকতো, স্যানিটাইজেশনের প্রয়োজন আছে। যখন আমরা 18 তারিখ স্টেডিয়ামটা খুলি দিব, এর ঠিক 10 দিন বা 15 দিন পরে একটা স্যানিটাইজেশনের প্রয়োজন আছে। এখন কিন্তু ডিএসএ এমনি স্যানিটাইজ, মানে অনেস্টলি কইয়া না এখানে কোনো বিল বাড়াক্কা হইতাছে, না কেউ কোনো মানুষ হইতাছে, না কেউ এখানে রড ধরতেছে, মানে স্যানিটাইজেশন এখন প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, 18 জুলাই পরে আরো 10-15 दिन যাওয়ার পরে আমরা একবার सैनिटाइजेशन हम लोग कराइए दिया था। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण से जुड़े मरीजों का सुचारू इलाज किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 12 जुलाई को 94 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। आईसीयू में 49 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 45 कोविड मरीजों को वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। 12 मरीज वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं और सूत्र के अनुसार 12 जुलाई को किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। इस संदर्भ में सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। आज বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 94 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 49 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে আছেন এবং 45 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 12 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 62 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 13 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 14 জন পেশেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 10টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 8টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে गत 24 घंटाয় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। होजाई जिले के रेलनगरी लामडी क्षेत्र में 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ट्रक समेत गाय सरबराहकारी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार गाय से लदे इस ट्रक को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ 2 व्यक्ति भागने में फरार हो गए। चालक व सहचालक फरार हो जाने के बाद भी गायों को कानूनी हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा द्वारा गौ माता के संरक्षण को लेकर जो नए कानून जारी किया गया है, इसके चलते पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर रही है और भारत बांग्लादेश में तस्करी किए जा रहे गायों की धर दबोचने में पुलिस प्रशासन कई क्षेत्रों में कामयाब भी हो रही है। কি করব স্যার? কালি আমি সিক্রেট ইনফরমেশন পাই 27 NH এর
দুটা 30ত এই গৰু বেপাৰীকেইটা ধৰিলোঁ 5জন। নাম্বাৰ নথকা গাড়ীত মানে তেওঁলোকে গৰু কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু চেকিং টাইমত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলে, গাড়ীৰো নোৱাৰিলে, গৰুৰো নোৱাৰিলে। সেই গতিকে তেওঁলোকক মানে কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি আজি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। স্যার লামডিং আসার পিছত আপনার এই প্রথম অভিযান নাকি? स्वामी जी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्वामी जी फाउंडेशन के सभापति रानू दास ने पत्रकारों के सामने जानकारी देते हुए कहा कि तारापुर व स्वामी जी रोड क्षेत्र में कुल 22 परिवार बेहद बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान ही कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोगों को नौकरी चली गई है। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे लोगों को आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के लिए कछार के जिला उपायुक्त को संस्थान कार्यकर्ताओं ने स्मारक लिपि प्रदान किया। स्वामी जी फाउंडेशনের এনজিওর প্রেসিডেন্ট রানু দাস। বাকি আমাদের সাথে আছে আজকে জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার জয়প্রকাশ দাস, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অলোক কুর্মি, আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার প্রণব দাস, বিশ্বজিৎ শাহ, তারপরে স্বরূপ দাস। এবং খুবই দুঃখের সহিত আমরা আজকে বলতে চাই যে একটা কথা, আমাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী উত্তম দেব মহাশয়। উনি আমাদের সমাজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে একজনই রোজগারের মাত্র লোক, সেই লোকটা যদি কোভিড হয়ে যায় তাহলে তাকে তার ঘর চালানোর জন্য কোনো উপায় পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় আমরা প্রশাসনের কাছে এসছি এবং প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি যে আমাদের চৈতন্যনগর এলাকা এবং নিউ কলোনি তারাপুর এলাকাতে আমরা দেখেছি বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা এই এলাকাগুলো ঘুরেছি এবং দেখেছি যে অনেক কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট হয়েছে আছে। তাদের समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। पका गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
के अगले चरण में। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला प्रकल्प के अधीन सिलचर से त्रिपुरा तक यातायातकारी 4 लेन राजमार्ग के निर्माण कार्य सर्वे के बाद किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे के बाद सर्वे रिपोर्ट तो प्रदान किया गया है, लेकिन ब्रिज व सड़क के निर्माण में कई गलत सिद्धांत लिए गए हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों के आरोप पर इस दिन कई इलाके के लोगों की मौजूदगी में एक सभा आयोजित किया गया। इस दिन हरियाली एलपी स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कालीनगर जीपी के सभापति शामी अहमद चौधरी अपने वक्तव्य रखे और इस दिन के कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के एडवोकेट जसीमुद्दीन चौधरी तथा पीस इंडिया इंटरनेशनल के सभापति रकीबुल हुसैन व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सुचारू सड़क निर्माण किए जाने के बारे में भी अपील किए। मैं रकीबुल हुसैन चौधरी पीस इंडिया एनजीओ से आज मैं जो हमारे देश के जो पूर्त विभाग का मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमारी भारतमाला जो प्रोजेक्ट है जो सिलचर से त्रिपुरा तक जाएगी, जो अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है जो रंगपुर सिलचर रामनगर से खड़ेगड़ा मालुआ तक जो हो चुका है, जो हुआ है, जो हम सोशल मीडिया न्यूज़ लाइव में न्यूज़ चैनल में देखा है, तो हम लोग को शौक लगा है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे बोराकबेली के लिए, लेकिन ये जो फ़ायदा हो रही है सिर्फ 20% लोगों को हो रही है। पूरे बोराकबेली की एक साइड में जा रहा है रोड, और वो भी जो आज की तारीख में देश इतनी कोविड-19 की वजह से देश बहुत आर्थिक दिग में बहुत जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने सर्वे किया, इन पे स्पेशल इंक्वायरी हो कि ये किस तरह की इन लोगों ने सर्वे किया है कि हमारी वर्तमान जो प्रॉब्लम है देश की, और ये लोग उल्टा ही और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं एक रोड पे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करें कि इसमें इंक्वायरी हो और उसके बाद ये रोड बने, ये हमारी डिमांड है। আমি অধিকার অর্জন করতে হইলে আমি প্রতিবদ্ধ শিখা লাগবো। ইনো যেখান দেখি আমরা গোটা 3-4 মানুষ বইয়া এই আস্থা প্রকল্প বানাই দিছে, আমরা সারা মানুষের ঘুমো রাখিয়া, আর আমরা ঘুমো থাকলে হইতো না। আমরা যখন আজকু একজনের ডাকে হোক 75% ভিতর হইয়া ম্যাক্সিমাম আমরা 10 লক্ষ মানুষ ভিতর হইয়া 10 লক্ষ মানুষ এক থেকে এক খরচ হতে পারে মানুষ 10 লক্ষ টাকা, কিন্তু স্বামী বিবিকে খরচ করতে পারবেন 1 লাখ খরচ করতে 1 লাখ খরচ করতে 10,000 খরচ করতে 8 লাখ। শামিন আহমেদ চৌধুরী কালীনগর জিপির সভানেত্রীর প্রতিনিধি। যাই হোক, আমরা যে আজকে একটা সভা কেন আয়োজন করেছি, এই সভার सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के संपादक तथा हेम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर सुजीत देवनाथ ने पत्रकारों के साथ जानकारी के दौरान कहा कि हेम्योपैथी चिकित्सा के जरिए भी लगभग 8,000 लोगों को चिकित्सा करवाया गया है, जिन्हें वापस कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया। चिकित्सा के दौरान बाराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में साइकिल के जरिए लोगों तक पहुंचा गया, उन्हें इलाज भी करवाया गया, दवाई भी मुहैया करवाया गया। राज्य व केंद्र सरकार से उन लोगों ने अपील किया कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी व आयुर्वेदिक तरीके से भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम में कार्रवाई किया जाए और इस संदर्भ में अहम कदम उठाया जाए। शिक्षा की व्यवस्था के वास्तवायन के दौरान कई क्षेत्रों में कई विद्यार्थी प्रभावित भी हुए हैं। जो लोग HSLC इम्तहान में भाग लेना चाहते थे, सूत्र के आधार कम होने पर इस साल इम्तहान नहीं दे पा रहे हैं। कई परेशानियों को लेकर इस दिन डॉक्टर सुजीत देवनाथ ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। 2020 इंग्रेजिर मार्च मास থেকে দেশে লকডাউন চলছে মহামারীর প্রয়োজনে। আমাদের দেশ এইবার প্রথম মহামারীর জন্য আক্রান্ত হয়েছে তা নয়, মহামারীতে আমাদের দেশে আরও আক্রান্ত হয়েছিল, সবগুলোকে আমরা মোকাবিলা করতে পেরেছি। গত 2020 ইংরেজিতে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে পরিস্থিতি দেখলাম, যে হাসপাতালগুলো কোভিড পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না, বিশেষভাবে প্রসূতি মায়েদের তো কথাই নেই। ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ 2020 ইংরেজির মার্চ মাস থেকে সাইকেলে করে ঔষধপত্র নিয়ে সব রোগের জন্য মোটামুটি হোমিওপ্যাথি যা থাকে সব রোগের জন্য ঔষধপত্র নিয়ে আমি গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে প্রত্যন্ত থেকে প্রত্যঞ্চলে নিজের পরিশ্রম করে ঘুরেছি এবং মানুষের সেবা করার প্রচেষ্টা করেছি। এখন পর্যন্ত 2020 ইংরেজির মার্চ মাস থেকে অন্যান্য রোগের চিকিৎসার কথা বাদই দিলাম, কোভিড প্রিকশন হিসাবে আমরা 8,000 লোকের উপরে কোভিড প্রিকশন দিয়েছি। কিন্তু আজকে খুবই আনন্দের বিষয় যে আমরা যাদেরকে প্রিকশন হিসেবে হোমিও ড্রপ খাইয়েছি তাদের কিন্তু কারো এখন পর্যন্ত কোনো পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে আমার কাছে কোনো খবর আসেনি। আপনি এখন কি চাইছেন? আমি এই কথাটাই বলবো, আমাদের এই মহামারীকে যদি মোকাবিলা করতে হয় তবে সরকারের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ সবাইকে কাজে লাগান। কাজে লাগালে আমরা মহামারী থেকে খুব তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাব।
পাশাপাশি মহামারী যত লেংদি হবে তত বেশি আমাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিটা বাজে হবে, শিক্ষা পিছিয়ে পড়বে এবং শিক্ষা আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বিচার ব্যবস্থাটাও পিছিয়ে পড়ছে। কারণ একটা জিনিস আছে, আদালতে সিআরপিসি মামলাগুলো আছে, এই যে সিআরপিসি মামলাগুলো সাবধানতার জন্যে, সেই সুযোগে যারা কালপিট তারা আরও সুযোগকে গ্রহণ করে থাকে। তো এই অবস্থাতে আমি একটা কথাই বলবো যে কী করে মহামারীর থেকে তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, এইগুলোতে তাড়াতাড়ি করে যদি আমরা রিগেইন না করতে পারি, আমাদের অনেক ছেলেরা পিছিয়ে পড়বে, আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা আরও পিছিয়ে যাবে। কাজে সরকারের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো যে তাড়াতাড়ি করে সবাইকে কাজিয়ে লাগে আমাদের মহামারীর থেকে পরিত্রাণ নিয়ে আবার সমাজের সেই পুনরায় আগের परिस्थिति फिरिए आना प्रचेषा नें। करीमगंज जिले के कालीगंज खगाइल क्षेत्र के फतेहपुर 4 नंबर वार्ड के रेशन व्यापारी फकरुद्दीन पर कई आरोप लग रहे हैं। अपने मनमर्जी के अनुसार लोगों को राशन प्रदान किए जाने के आरोप भी लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड अपने घर में रखकर अपने मनमर्जी के अनुसार इस क्षेत्र में व्यवसायी फकरुद्दीन लोगों को राशन प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में जल्द से जल्द खाद्य व सरबराह विभाग के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपील भी किया गया है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने का हिताधिकारियों ने मांग किया है। ঘটনা ফতেপুর জিপির 4 নম্বর এবং 3 নম্বর ওয়ার্ডে ন্যায্য মূল্যের দোকানদার ফখরুদ্দিন দীর্ঘদিন থেকে দোকান চালাই আইছিল। দোকান চালাই আবার চলাকালীন অবস্থায় কাস্টমারদের অনেক ক্ষেত্রে দুঃখ দিচ্ছে। কথা রিসেন্ট যে করোনা অ্যালটমেন্ট যেটা হয়েছে এটা আমরা পাইছি না, এর আগের মাস একটা আমরা পাইছি, একটা আমরা পাইছি না, যার কারণে আমরা সব ক্ষুব্ধ হইয়া আমরা কোনো উপায় নাই দেখিয়া আমরা এই ডিলার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার লাগি বা এই ডিলার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করিয়া অন্য ডিলার দিবার লাগি আমরা অনুরোধ করি। আপনার কার কাছে মেমোরেন্ডাম করেছি? আপনারা কার কাছে? ফুড সিভিল সাপ্লাইয়ের কাছে। কার কাছে? फूड सिविल सप्लाई, सुपरिटेंडेंट फूड सिविल सप्लाई। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के चलते लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साइकिल रैली निकालकर विस्तारित विक्षोभ प्रदर्शन किया। सूत्रों के अनुसार यान वाहन मालिक, चालक तथा हिताधिकारी व्यापारी इस संदर्भ में बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। वाहनों की किराए में भी बढ़ोतरी की गई है और आम जनता पूरी तरह परेशान है। करीमगंज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर इस क्षेत्र में विक्षोभ कार्यसूची पालन किया और साथ ही जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कटौती किए जाने का मांग रखा। आज के राष्ट्रीय कांग्रेस कमिटिर निर्देशे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिर कार्यसूची मते हमारे करीमगंज जिला कांग्रेस द्वितीय दिन मतो विक्षोभ प्रकाश करছে साइकिल रैलिर प्रति बैरेल $78 इंटरनेशनल मार्केटे से अनुयायी प्रति लिटारे हमारे मूल्य है 38 टाका, किन्तु 5-6 रकमेर टैक्स सरकार লাগিয়েছে। सेंट्रल गवर्नमेंटेर टैक्स 32 रुपीस। सारा असम मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन करीमगंज शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश के साथ संगत रखते हुए प्रतिवाद कार्यसूची पालन किया गया। करीमगंज के टाउन कालीबाड़ी संलग्न क्षेत्र में संस्थान कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ कार्यसूची आयोजित किया, जिसमें एक विक्षोभ रैली भी निकाला गया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग का परिक्रमा किया। बाद में ब्लॉक एलिमेंट्री कार्यालय के सामने पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री के उद्देश्य से एक स्मारक लिपि कछाड़ के जिला उपायुक्त व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों को प्रदान किया। मध्याह्न कर्मचारी यूनियन समग्र भारतवर्षेर साथे आमरा करीमगंज जिलाय आमरा सर्वभारतीय दाबिर भित्तिते आमरा विक्षोभ प्रदर्शन करছি, आंदोलन करছি। आज के যখন ভারতবর্ষের অবস্থা এই অতিমারিতে বিশেষ করিয়া গরিব মানুষ যারা রুজি রোজগার নেই সেই সময়ে আজকে এই মারফতে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করব এবং আমাদের যে দাবিসমূহ
করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে রন্ধন কর্মীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হোক। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করা হোক। রন্ধন কর্মী পরিষদের সদস্য পিছু প্রতি মাসে 10 কেজি করে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হোক। প্রত্যক্ষ লাভ হস্তান্তরকরণ এর মাধ্যমে অর্থাৎ ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প ধ্বংস করার প্রচেষ্টা বন্ধ করা হোক। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। करीमगंज शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धर्मघट विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यालय के सामने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता व दूसरे विभिन्न कांग्रेस के संगठनिक कार्यकर्ताओं ने इस दिन द्रव्य मूल्य के बढ़ोतरी मुद्दे को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया और विक्षोभ प्रदर्शन किया। बाद में इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। निखिल भारत कांग्रेस कमिटी এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে আমাদের সব ব্লক কংগ্রেস করিমগঞ্জ জেলার বা সমগ্র আসামের ব্লক কংগ্রেস এবং জেলা কংগ্রেস এভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ অবস্থান ধর্মঘটের মাধ্যমে পালন করছে। আজকে থাকতেন তাই বন্ধুগণ, আজকে আমাদের সঙ্গে আমি মনে করি যে আমাদের সঙ্গে সব দল মত নির্বিশেষে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে তার জন্য আমাদের সাথে একত্রিত হন এবং আমরা আন্দোলনে একসাথে মিলে আমরা সবাই আন্দোলন করি এবং মোদী সরকারের ব্যর্থতা আমরা জনগণের কাছে তুলে ধরি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। धोलाई विधानसभा केंद्र के पूर्व धोलाई क्षेत्र में सोनाई फॉरेस्ट रेंज के अधीन मनियारखाल फॉरेस्ट भी क्षेत्र में कई लोगों के घर तोड़ दिए जाने पर पीड़ित प्रभावित लोग पूरी तरह इन दिनों बेसहारा हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे वक्त गुजार रहे हैं। कोई भी निजी संगठन या कार्यकर्ता इस संदर्भ में उनके सहयोग में नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार समाजकर्मी मनी हुसैन लश्कर ने इस संदर्भ में तीव्र क्षोभ व्यक्त करते हुए राज्य व केंद्र सरकार से न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया है। इधर वन विभाग के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर घर द्वार बनाकर जबरन इस क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, जबकि कानूनी तौर पे इन क्षेत्रों को खाली करवाया गया है। जो जगह वन विभाग का है उस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पे ये लोग अपने आवासिक घर व व्यापारिक प्रतिष्ठान बना बैठे थे। बहरहाल वन विभाग के कार्यकर्ताओं के निर्देश के आधार पर इस क्षेत्र में उच्छेद अभियान किया गया है। অজিত কুমার দাস কি হয়েছে বল? ওইখানে আমি তো ফরেস্টে ঘর ভাঙি লেছি আমরা, তো আমরা ঘর ভাঙার পরে এখানে আসলাম। তো এখানে থাকার পরে তারার যে বাড়িতে আসি আমি এখানে তারার এখানেও নোটিশ দিলাইছে। তো এখন থাকার মতো উপায় একবারে নাই। তো বাচ্চাইন তো জায়গার উপরে বাসিতাম করি, জায়গা বিখা নাই, এর লাগে রিজার্ভ জায়গা থাকি আমরা। এক বেলা খাইলে আর দুই বেলা আর খানি আর পাওয়া যান না, ও অবস্থায় আমরা থাকি। ও তো ওলা করিয়া আমরা তো জায়গায় জমিনে আর দফাইয়া না করিয়া ও জায়গা তো থাকি আর ওলা রুজি রোজগার করিয়া নিয়ে খায় বাসি ও বাচ্চাগুলারে বাঁচায় ওলা করে অবস্থা করিয়া। सीआरपीएफ 147 बैटालियन के कार्यकर्ताओं की ओर से पतारकंडी मॉडल अस्पताल में कई और क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ सीआरपीएफ कमांडेंट अरुण कुमार मैना, उप परिदर्शक सुनील कुमार तिवारी व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। मैं सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी G147 बटालियन इस वृक्षारोपण समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा लक्ष्य था 300 पेड़ लगाने का, जो कि लक्ष्य अभी आप लोगों के सामने पूरा किया गया। आज 300 पेड़ G147 की तरह पत्थरकांडी हॉस्पिटल के चारों तरफ और मंदिर प्रांगण की ओर लगाए जा रहे हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये हमने संकल्प लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1972 में वृक्षारोपण की स्थापना हुई और 1973 से वृक्षारोपण 100 देशों में मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे बड़े हर्ष का है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो परिस्थितियां हमारे देश में है कोविड-19 को लेकर बहुत ही गंभीर है। उन सब चीजों में इस पृथ्वी, जल, वायु और इन वृक्षों का बहुत लाभ से और बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे और लोगों को हमेशा सद्भावना और आपने कुछ बोलेगा? हाँ, इंस्पेक्टर शेर सिंह, मैं सभी जवानों का, सभी विलेज या गांव का सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारा आदेश मिला था सेक्टर आईजी जोराहाट से कमांडेंट साहब को
147G कंपनी को आदेश दिया गया कि ये दरख्त लगाए जाएंगे। आदेश के अनुसार इंस्पेक्टर शेर सिंह ने कि पत्थरकांडी और सिंगारी विलेज इसके अंदर हमने ये शमशान घाट है और मंदिर के ग्राउंड के आसपास हमने 300 पौधों का लक्ष्य रखा गया। उदारबंद थाने के अंतर्गत दयापुर चाय बागान में श्रीधर कुंवर नाम के एक युवक की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार उदारबंद थाने के अंतर्गत दयापुर चाय बागान के आवासीय क्षेत्र के रहने वाले मनीलाल कुंवर के लड़के श्रीधर कुंवर बागान के मशीन घर के संलग्न तालाब में जब नहाने गए तो इसी दौरान तालाब में डूब गए। बाद में इस बात की जानकारी मिलते ही उदारबंद थाने के ओसी प्रदीप हालोई, एएसआई अंकुश सैकिया और दूसरे कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया। लगभग शाम 4 बजे एसडीआरएफ के जवानों ने तलाशी अभियान के बाद श्रीधर कुंवर का शव बरामद किया और बाद में पोस्टमार्टम के लिए शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया गया। एकाएक इस हादसे के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है और परिवार सदस्यों में दुखद स्थिति उभर कर आई हुई है। आज के 12/7/2021 इंग्रेजी सोमवार दयापुर चा बागानेर अंतर्गत चा बागानेर मेशिन घरेर नीचे एक तालाबे श्रीधर कौर नामेर एक व्यक्ति 45 बछरेर उनार बाबा उनी दलबल निये एसे एसडीआरएफ एसे एखाने तलाशी अभियान शुरू करें। मात्र 20 मिनिटेर व्यवधाने मृतदेहटी जल थेके उद्धार करा हय। तो उदारबंद थाना कर्तृपक्षके अशेष अशेष धन्यवाद जे अति सत्वर आमादेर एकजन मृत व्यक्तिके तोला हयेछे एबं एखाने एलाकार शांतिपूर्ण हयेछे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हाइलाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूस्खलन संस्कार के मांग पर असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद की केंद्रीय कमेटी कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार से बांधों की मरम्मत का किया मांग। प्रकृति की संतुलन को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख सीआरपीएफ आईएसटीटी के 147 नंबर बटालियन के जवानों ने सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में किया वृक्षारोपण। कार्यकर्ताओं ने प्रकृति की संतुलन बरकरार रखने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के मेहरपुर क्षेत्र में भूतपूर्व सेना के कर्मी के परिवार सदस्यों के बीच छाई हुई है आतंकी माहौल। बेटे को अपहरण किए जाने के बाद फिर से वापस किया गया, अपराधी फरार। कछार जिले के लखीपुर वन विभाग ने 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से जिरीघाट इलाके में तस्करी के दौरान लगभग 40,000 रुपए की अवैध लकड़ी किया जब्त। AS 11 DC 7506 नंबर के ट्रक लिया गया हिरासत में। नौकरी की स्थायीकरण के मांग पर ऑल असम कैजुअल फॉरेस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया क्षोभ। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द रिक्त पदों की आपूर्ति में नौकरी की नियमितकरण किए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।